na. Ring na pre, ring na. Tara. Sige, mag-bleed out na lang. Bleed out ako ha. Oo, tara. Ring na. Oo. May tao. Dito tayo. Marilip. They tried to destroy me. Yan, okay. May narinig ko na. Kailangan ko ng... Yan, safe. Last game. We will give our enemies an education. Ako na Ano nga? dito. Tangin na naman kasi charge rifle out of all gun. Masaya ba? Shaker. Tara. The cage. Pare nakakahilo yung wall run. Oy, Ang bilis! RE45. I got it. Ito. May tagal ba dito? Akala ko may tagas dito eh. Dito na lang. Enemy thought. High ground na tayo. Oo. Dalawang RE45, even better. Butang ino. Baka ano pre, kay beach. Down. Another squad is on us. Harap ko. Enhanced. Katayan ako to. Down. Tapos, natapos na naman ako pre. Another enemy. Wala ako. Eh, Reloading. ay gago. Palagbot naman oh. Ito pre. Down. Enemy has been downed. Unacceptable. Dito. I'm with you guys. Dito. Kaya bleed out na kayo. Kaya mo yan. Nakabat na. Sige, ampasin mo. Balik Oh. ka na lang ng bat. Uy, shit. Dito daw. Oo naman. Hindi, nabuhay na si Papa Diyos. Okay. Oo, dito. Ano yan? Trinity yan. Dapat pag isa yung... Dito. Dalawa na yan. Down. They tried to Minat destroy na eh. me, but I keep coming back. That location interests me. Yun. I have Tangina mo, kakababa ako pala. Sa likod mo, Papa Jabs! Sa likod mo, Papa Jabs! Gago mo man. Ako down. Gago mo man. Sino naman ako pre? Ayaw. May pulitan. May bat ko. Oy. RE45 Putang yan. ina. recharging shields. Kaya maboy ako. Ang lakas pre. Nakita mo yun. Oo. Demonyo yung puta. Tumitaw sa aim assist. Nag-rest. Almost down. Reloading. Dito ko sa ano? Bahay. Almost down yung GB. GB nag Dapa. Ayun mo. Oy. down. Tangin mo, 45 stock. Uy, gago ka! What the? Sige, pasok! Pasok kayo sa trap na. Good na ako. Tao dito. May tao na sa taas. Tipian natin. Mamatay to GB sa tapat ko! Pasok. Gilid. Ay, dapa. Hindi ako yun. Bilitan. Ting me! No. Oh. Shields are depleted. Recharging. Let's put you in. Masakit po. Pwede natin sugurin yung makabag sa'yo. Teka. Almost down. Masakit po. Teka. Ay, mag-reload. Down. Cut down
Niloload lang ako yung dalawang aripod. Isa na lang. Down! Kapog ang utak mo. Yun. Ito, may tao. May bago may tao dito. Daming. Pasok. No. Sa kuraki na mukha. Ano yan? Hindi gagana yan. Ito. Likod. Sa likod mo, bitch! A phase tear. Use it. Kapit, ari. Kapit. Pero dito dapit. Dito. Taga. By my Ginawan ko. Station. Uy, ay, sayang sino? Kabila. Gago. Dito. Ay! Ingat dyan ah. 1 minute ah, 1 minute. May tumalon dito. May bago. May ito yung shadow. Oo. Andun. Ano to? Ba't may red? Wala tayo sa bilog, ha? Hop. Check. shooting. Basag! Reloading. Uy, doon, patay. Front up, Jobs, meron pa. Patay na siya. Patay. Kasi may tao dun sa Bombay taas. niyo to. Mamatay ako. Down. Down. Pitas. May ult na ako. Nagkalaban na sila. Ring na. Reloading. Dito sa box. Tara, pasok. Almost down! Wala! Pre, may bleed out. Wala akong self-revive. Teka. Gagi yung damage nun lahat. But, sayang. 5 games pa to, pre. Nalala. 5 games pa eh. Pinapas man ako, eh. GG. Laban eh, no? Saya nun, gagi. Parang Sulit naman. Battlefield yun. Sulit. Eh,